औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कि सूरह निसा का हमने एक आयत का तर्जुमा तफसीर और खुलासा बयान किया था। आगे इरशाद रब्बानी है वल मुहसिनातु मिनन निसाइ इल्ला मा मलकत ईमानुकुम, वो खाविंद वाली औरतें मगर जिनके मालिक हो जाएं तुम्हारे हाथ। यानी कि इस आयत में बताया जा रहा है वो औरतें जो किसी के निकाह में हैं, अब ये इस वजह से तुम पर हराम की गई हैं कि वो किसी के निकाह में हैं। हाँ, अगर वो तलाक दे दे फिर आप उनसे निकाह कर सकते हो, लेकिन वो अभी किसी के निकाह में है, किसी के ख़ानदान से जुड़ी हुई है, शोहर वाली हैं, सिवाय उनके जो तुम्हारे यहाँ कनीज़ बनकर आ जाए। मतलब कि अगर जंग हुई, जंग की हालत में तुम फातेह हुए और जंग के इख्तिताम पर वो जो लौंडियाँ हैं बनकर आई हैं तुम्हारे यहाँ लाई जाएं या आई हैं, अगर वो शोहर वाली हैं लेकिन अगर लौंडी की हैसियत से आई हैं या लाई गई हैं तो वो आपके लिए जायज़ हैं। किताबुल्लाहि अलैकुम, लाजिम करना है अल्लाह का तुम पर, यानी कि ये अल्लाह का हुक्म है जो कि तुम पर फ़र्ज़ किया गया है। ओहिल्ल लकुम मा वराआ ज़ालिकुम अन तब्तगू अम्वालिकुम मुहसिनीन गैर मुसफ़ीन, और हलाल की गई हैं तुम्हारे लिए सब औरतें उनके सिवाय कि तुम तलब करो उनको अपने मालों के बदले, इस हाल में कि तुम कैद निकाह में लाने वाले हो, मस्ती निकालने वाले हो। इस आयत में रब्बुल इज़्ज़त बता रहे हैं कि जो तुम पर हलाल नहीं थी वो तो बता दिया गया। अब इसके अलावा तुम्हारे लिए तमाम औरतें हलाल हैं, बस थोड़ी सी तादाद है उन औरतों की जिनसे निकाह तुम पे हराम है। बाकी कसीर तादाद में वो औरतें हैं जिनसे आप निकाह कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी निकाह होगा, मेहर के साथ होगा और नियत खालिस नियत खुलूस नियत के साथ होगा। कि जब तुम नियत करो कि मैं जो निकाह कर रहा हूँ अपने घर में बसाने के लिए, मोहसिनात किले को कहते हैं, मतलब कि अपने मजबूत किले में लाने के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ ज़दा घर में लाने के लिए खालिस नियत करके, सिर्फ मस्ती निकालने के लिए नहीं, लेकिन यानी कि घर को आबाद और ज़िंदगी को शाद करने के लिए निकाह करो। फमस्तमतअतुम बिही मिनहुन्ना फ़आतुहुन्ना व अजूरुहुन्ना फरीज़ा, फिर जिस तरीके से नफ़ा उठाया तुमने उन औरतों से तो उनको दो उनके महर, यानी कि जो भी महर मुकर्रर हुए थे वो दो भले तरीके से। यानी कि इस आयत में बताया जा रहा है कि जो भी तुमने उनसे अहद किया महर वगैरह के हवाले से तो वो उसे दो, और इस मामले में किसी भी किस्म की कोई कमी पेशी मुमकिन नहीं, क्योंकि अगर तुमने उन औरतों से फ़ायदा उठाया है तो उनको उनका हक महर भी दो। वला जुनाह अलैकुम फ़ीमा तराज़यतुम बिही मिन बाद फ़रीज़ा, और गुनाह नहीं इस पर कि तुम दोनों आपस में रज़ामंदी से कुछ मुकर्रर कर लो। यह अल्लाह ताला बता रहे हैं कि हाँ, इसमें कोई हर्ज नहीं है कि किसी महर के मुकर्रर होने के बाद बाहमी रज़ामंदी से इसमें कोई कमी पेशी कर ली जाए। अगर दोनों अपनी मर्ज़ी से खुशी से कोई कमी पेशी करते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं। इन्नल्लाह काना अलीमुन हकीम, बेशक अल्लाह ताला ख़बरदार है और हिकमत वाला है, क्योंकि अल्लाह ताला यकीनन तमाम इल्म वाला है, हर चीज़ की खबर रखने वाला है, हिकमत वाला है और हर चीज़ का इल्म है उसे। आगे इरशाद रब्बानी है वमिन लम यस्ताती मिनकुम तूलन अय्यन केहल मुहसिनात मुमिनात फमन मलाकत ईमानुकुम मिन फतियातिकुमुल मुमिनात, और जो कोई ना रखे तुम में कुदरत उसकी के निकाह करे आज़ाद मुसलमान औरतों से, तो निकाह कर ले उनसे जिनके मालिक बने तुम्हारे हाथ, तुम्हारी आपस की मुसलमान लौंडियों से। इस आयत में बताया जा रहा है कि अगर तुम में से कोई शख्स इतनी ताकत ना रखता हो कि मोमिन मोहसिना औरतों से निकाह करें या शादी कर सकें। अब मोहसिन दो औरतों में आता है,
ایک خاندانی شریف لڑکی آزاد گھرانے کی اسے گھر کا قلعہ حاصل ہے، اور ایک شادی شدہ عورت کو شوہر کے قلعے کے اندر ہے جو یہ دونوں ہی عورتیں محسنہ ہیں، مطلب شریف زادیاں مسلم آزاد عورتیں. تو ظاہر بات ہے آزاد مسلم عورتوں ہیں تو ان کا حق مہر بھی دینا پڑے گا، اور لونڈیاں جو ہیں ان سے نکاح کر لو، جو تمہاری مومن لونڈیاں ہیں ان سے نکاح کر لو. واللہ عالم بایمانکم، اللہ خوب جانتا ہے تمہارا ایمان. یعنی کہ یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کون مومن ہے کون مومن نہیں ہے، یہ اللہ خوب بہتر طریقے سے جانتا ہے. مراد یہ کہ جو بھی قانونی اعتبار سے مسلمان ہیں، جس کو ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں کہ یہ مسلمان ہیں. بعدکم من بعد، تم سب آپس میں ایک ہو، یعنی کہ تم سب آپس میں ایک ہی ہو، یعنی کہ ایک دوسرے سے ہی ہو. فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِهِنَّ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ وَأَجْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصِنَاتٍ غَيْرِ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَخَاذَاتٍ أَخْدَانٍ. سو نکاح کرو ان سے ان کے مالکوں کی اجازت سے، اور دو ان کو ان کے مہر بھلے طریقے سے، اس حال میں کہ وہ قید نکاح میں لائی جانے والی ہوں، نہ کہ مستی نکالنے والی ہوں اور نہ اختیار کرنے والی ہوں چھپے یار. تو اللہ تعالیٰ یہ واضح طور پہ بتا رہے ہیں کہ تم ان سے نکاح کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے. مثال کے طور پر کسی کی لونڈی ہے تو وہ شخص اس سے جنسی تعلق بھی قائم کر سکتا ہے اور کرتا ہے، لیکن ایک اجازت مانگ رہا ہے، یعنی کہ دوسرا شخص اجازت مانگ رہا ہے کہ میں آپ کی لونڈی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. اگر اجازت آپ دے دیں تو جو اس کا مالک تھا اس سے اجازت مانگ رہا ہے تو اس کا تعلق اگر ختم ہو جائے گا اگر وہ اس کو اجازت دے گا کہ بھائی ہاں آپ نکاح کر سکتے ہو، تو وہ جو پہلے مالک تھا اس کا اختیار اس پہ سے ختم ہو جائے گا. لیکن یاد رکھو کہ یہ ایک معاشرہ تھا ایسا جہاں ایسا ماحول تھا. قرآن کریم یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ایسا ماحول پیدا کریں. اصل بات یہ ہے کہ جب قرآن کریم نے اصلاح کا عمل شروع کیا تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت معاشرے میں کیا کیا صورتحال تھیں اور کس کس اعتبار سے اس میں بہتری پیدا کی گئی اور اصلاح کی گئی. تو بتایا جا رہا ہے کہ اب ان لونڈیوں کو بھی ان کے مہر دو، چاہے تھوڑے ہی ہوں گے ان کے مہر لیکن تم دو، اور وہ بھی بھلے طریقے سے ادا کرو. اور جب ان سے بھی نکاح کرو تو نیت خالص ہونی چاہیے کہ گھر میں بسانے کی اور گھر کو آباد کرنے کی، نہ کہ مستی نکالنے کی غرض سے، اور نہ ہی کوئی چوری چھپے دوستی یاری کی غرض سے. تو یہ سورہ نساء ہے جو ابھی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کل مزید اور کمپلیٹ کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ.